So hari ini kita akan continue dengan topik number 1. Okay, so kita akan masuk kepada part number 2, which is kita kena buat analisis. Okay, kita buat analisis untuk extract input, process, output dan juga storage dalam dalam satu-satu scenario. Okay. Okay, this is an example of the use of information processing cycle in the daily our lives. Okay, dalam ni maybe ada antara kamu yang biasa menggunakan melakukan benda-benda perkara-perkara ini. Okay, tak apa, kita akan tengok dulu. Baik, yang pertama sekali kita tengok withdraws money at ATM machine. So yang ini biasa kita guna dalam ATM machines. ATM machine is a computer. ATM machine is a electronic devices which is untuk dia operates, so dia kena ada input, process, output and the storage. So dia perlu ada input data. So that kind of data dia akan process and then dia akan keluarkan the result dia, and then certain data or certain result dia akan store. Okay. Baik, yang kedua, make the payment at the highway toll using touch and go card. So yang ni saya rasa di Sabah tak ada, maybe kamu tidak didedahkan dengan benda ni, tapi tak apalah. So actually highway is satu jalan raya yang besar, dan untuk masuk ke dalam jalan raya tersebut dia dipanggil sebagai toll. Okay, toll untuk masuk dan toll untuk keluar daripada jalan tu. Toll untuk masuk, we touch the card and then sistem akan baca maklumat di dalam kad, akan transfer ke dalam sistem. Okay, transfer ke dalam sistem, kemudian apabila valid and then gate akan buka dan kita boleh masuk. Dan apabila sampai ke destinasi, kita akan sentuh kad tu sekali lagi dalam mesin. Okay, kat atas mesin, dan mesin tu akan baca balik kad itu. Dia akan baca dari mana kita masuk, okay, pukul berapa kita masuk, dan toll di mana kita masuk. Okay, and then dia punya price semasa di mula-mula toll yang kita masuk. Dan apabila dia baca, dia akan calculate. Okay, dia akan calculate so berapa kita kena bayar. Dan lepas kita bayar, barulah pagar tol tersebut akan terbuka dan kita boleh keluar daripada jalan raya. Okay, itu payment. Itu payment dekat touch and go. Baik, the third one is the customer buys a drink from a vending machine. So yang ni selalu pun kamu lakukan. Okay, kamu beli minuman di dalam vending machine melalui vending machines. Okay, vending machine is a computerized. So you need data. You need data to process, and then and after that the data this becomes informations and they produce the results. Okay, and then they store sesuatu kat situ. Okay, vending machine. So kamu kena fikirkan apa dia punya input vending machine tu. Okay, apa dia punya input yang membolehkan vending machine tu untuk proses. So biasanya kita akan buat macam mana? Kita akan masukkan duit. Okay, kita akan masukkan duit. Jika duit tak cukup, kita masukkan lagi. And then kita akan pilih. We choose the drinks yang mana kita nak. And then apa yang berlaku di dalam mesin tu. This is process. Okay, berlaku dalam mesin dia proses. Kemudian dia akan keluarkan air apa yang kita nak. Jika tak ada, dia akan display something. Okay. Baik, next, the fourth one is a cashier in a supermarket. Selalu kita pergi shopping complex ataupun di kedai-kedai. Dan bila kita beli barang, okay, kita akan pergi ke kaunter. And then cashier tu akan masukkan sesuatu. So dia akan masukkan information. Dia akan memasukkan data. Dia akan masukkan items, dia akan masukkan quantity, dia akan scan barcode. Okay, bila dia scan barcode, so dia akan transfer the data, transfer apa yang kita beli. Okay, daripada barcode pergi kepada komputer sistem. And then daripada komputer dia akan proses lah dia punya data-data yang dia masukkan tadi, yang dia input tadi.
Okay, data-data macam seperti price, number of items, and dia punya stok dia berapa, kuantiti berapa kita nak beli dan sebagainya. Okay. Yang ini kita akan detailkan kemudian. We can share in a supermarket. Right. Next is using Shopee for shopping. Yang ini biasa kamu lakukan. Kamu kadang beli barang dekat Shopee. Okay, online. So kamu memasukkan something to buy something. Is it? Kamu masukkan quantity. Kamu choose the items and then kamu masukkan quantity. Kamu pay. Bila kamu pay, kamu pun masukkan data. Kamu masukkan account number, password, and then kamu masukkan username, and then tag number, and then lepas tu apa yang berlaku selepas kita masukkan semua, so Shopee akan proses. So apa yang berlaku dalamnya, so kita akan detikkan kemudian. And then apabila Shopee proses, so dia akan keluarkan result. Item yang kita beli ada ke tidak, and then dia akan keluarkan result. Duit yang kita nak bayar cukup ke tidak, dia akan keluarkan result. Password yang kita masukkan, dia akan verify, and then dia akan keluarkan result. Okay. Okay, and then attending online class in the Google Meet, using Google Meet and sharing screen to present the notes. So ini pun salah satu daripada senario yang kita boleh dapat untuk kita extract input, process, output dan juga storage. Okay. Then using smartwatch to check heart rate. So sekarang kita dah ada smartwatch, kita boleh check obes, kita boleh check kita punya BMI, kita boleh check kita punya heart rate, kita boleh check kita punya blood pressure dan sebagainya. Okay, in order to get the heart rate beat, so apakah data yang diperlukan, okay, to produce heart rate beat. So tu kamu kena fikirkanlah. Okay, online home surveillance ini lebih kepada penggunaan home security di rumah. Okay, CCTV, alarm dan sebagainya. Okay, smart car, and then watering system for garden. Okay, watering system for garden dia menggunakan IoT. Okay, dia menggunakan IoT, Internet of Things. So kat sini kamu kena fikir, apakah input untuk mesin tersebut mengeluarkan air? Okay, apakah input untuk mesin tersebut menyiram tanaman? Maybe time, ataupun maybe weather conditions, maybe temperature, environment temperature. Okay, ada banyak faktor-faktor, ada banyak input yang boleh kamu katakan kat situ untuk in order to mesin mengeluarkan air. Okay, untuk menyiram tanaman. Okay, watering system for garden. Okay, this is some examples that we can use as a information processing cycles. So kebanyakan examples ni adalah menggunakan sistem komputer. Kalau kamu perasan kat sini if you notice that there is a machines, okay, such as ATM machines, touch and go machines, vending machines, cashier, okay, cashier dia pakai machine komputer, and then apa lagi yang pakai machine? Smartwatch, this is machine. And then smart car, also machines, and water system, this is also a machine. Okay, tapi ada juga information processing cycle yang tidak menggunakan mesin. Okay, yang tidak menggunakan mesin. Contohnya Shopee, dia menggunakan online system. Anything online system. Kamu nak booking tiket, okay, flight tickets. This is information processing cycle. Okay, flight tickets, reservations for hotels, rooms, reservations for what else anything lah yang melibatkan online. Okay, yang melibatkan online itu information processing cycle juga. Okay, dia tidak melibatkan machines, dia tidak melibatkan IoT, tapi dia menggunakan sistem juga. Okay. Baik, next kita akan buat sedikit analisis tentang
cashier in supermarket. So this is the case study, okay, yang saya dapat ni, case study. So kita akan tengok cashier dalam supermarket tu apa dia punya information yang related to input, related to process, related to output, and the last step is storage. Okay. Cashier in a supermarket scans the barcode of an item that a customer has purchased. Okay, once they scan the barcode, then there is an input. Okay, so dia akan masukkan data actually. So when they scan, so the system will capture the data. Maybe, okay, input data. Maybe the type of data is such as the number of items, and or the price and the stock available and so on. One they capture the barcode. Okay. That the customer has purchased. The customer find a match for the barcode, assign a price to them, and produce the running total amount to be paid. Okay, running total amount to be paid. So this is an output. Okay, this is an output. Jadi kat sini sebelum output dia keluar, berapa yang dia kena bayar. So there is a process inside the computer. Contoh, let's say saya beli barang. Okay, saya beli barang. Barang tersebut barang A, and then quantity dia 3, harga dia RM10. Okay, and then the cashier pun tembak dia punya barang tersebut. Okay, barcode dia akan scan barcode barang tersebut, and then information akan the data akan masuk ke dalam komputer. Okay, and then data seperti apa? Quantity 3 RM RM10. So komputer akan proses, calculate. Okay, komputer akan proses. Apa proses dia? Proses komputer adalah calculating price to be paid. That's the process. Okay, and then output dia adalah amount yang kena bayar oleh saya. This is output. Okay, the item price and total are displayed on the cashier screen. So this is output juga. Okay, output. This process continue until the last item is captured. When the customer pays, the cashier capture this using keyboard on the cash register, and the computer calculates. Okay, this is a input device. Okay, cashier using keyboard on the cash register. So itu adalah input device. So apa yang dia capture? Dia akan masukkan item, dia akan masukkan quantity and so on by using keyboard. Keyboard is the input devices. Okay, and the computer calculates. Computer calculates the amount of change. So ini adalah proses. This is process. Calculates. Okay, calculates process. After the payment, the sales slips is printed for the customer. Okay, sales slip is printed for the customer. So ini adalah output. Output dalam bentuk slips. Okay, dalam bentuk slip. Sebab dia print untuk customer. Dia akan keluar dalam bentuk receipt. Okay. The transaction is also stored on the secondary storage for the future use. Okay, this is storage. Okay. So kat sini kita dah nampak input dalam cashier punya proses ni. Okay, input. The input is scan the barcode, tapi kamu tak boleh jawab scan the barcode.
Okay, scan the barcode is terlalu general. So apa input apabila dia scan? Okay, dia akan inputkan yang pertama items. Secara logik lah. Items, name of items, number of items, the price and the stock available. Itu biasa. Okay, and then apabila data-data tadi input, komputer akan proses. Apa yang dia proses? So kita dah tulis kat sini. Proses ialah total price. Computer will calculate the total price to be paid. That is process. Okay. And then apabila sudah proses, dia akan keluarkan results. Dia akan keluarkan results. In order to cashier and customers nampak apa yang perlu dibayar, berapa yang perlu dibayar, so dia akan display di monitor. Okay, dia akan display di monitor. So the item price and total to be paid, total amount displayed on the cashier screens. On the cashier screen, itu adalah output. So output device-nya adalah monitor ataupun screen. This is output device. Okay. Dan kita dah cover input. Kita dah cover process. And then kita dah cover output. Okay. Now, the last one is a storage. So storage berada di bawah sekali. Okay, transaction is also stored under secondary storage for the future use. Okay, pembelian tersebut dia akan store, dia akan simpan maklumat yang maklumat kebiasaannya maklumat yang disimpan adalah stock available. Stock available, kemudian dia punya price dan sebagainya lah. Okay, itu adalah storage. Okay. Baik, kita dah buat analisis tentang cashier di dalam satu supermarket. Okay, now sekarang, so this is the process. Okay, kita detailkan sikit. Step number 1, cashier scans or enter item. Enter item purchase in the amount received from the customer. Okay, data yang dia masukkan ke dalam sistem adalah item, quantity dan juga price. That is the data. Okay, ada item, quantity and price. So yang inilah yang yang diperolehi daripada barcode. Okay, cashier scan the barcode and then dalam barcode dia ada this type of data. Dia ada names of products, dia ada quantity yang dibeli dan juga price of the product. Okay, and then step number 2, the computer receive the entered data. Okay, computer receive the entered data. Data tadi adalah input tadi. So computer receive. Okay, computer receive. Computer terima data tersebut. And then apa yang dilakukan? Komputer akan proses that data. Data apa yang diterima? This one. Dia akan terima data. So computer will process the data into informations. So data tadi ada banyak. Data tadi ada banyak pecahan dia. 2 medium soda, 1 turkey, 1 Caesar salad, 1 bag of chips, and then komputer akan proses lah. So berapa total yang kena bayar. That is information. Okay, for that information dia akan keluarkan receipt. So itu adalah output. Okay, dia process the amount to be paid. That is process calculating the amount to be paid. Process. And the output is display. Okay, display amount at the screen or print amount from printer. Okay. Next. Okay, so di proses dia.
Proses dia computes each item total price by multiplying the quantity ordered by item price. Okay, so this is process. Okay, sangat penting kamu kena faham ni. Okay, process computes each item. Okay, process computes each item total price by multiplying the quantity ordered by the item price. Okay, yang ni penting ah. Lepas ni kamu kena faham ni. Okay, next. Proses sekali lagi sum of all item total price to determine order total due. So this is also process. Kita masih lagi pada proses. Summing up. Summing up is the process. Computes also process. Okay. And then yang ketiga, calculate change due to customer by subtracting order. Okay, yang ini apabila customer bayar and then computer akan calculate due. Okay, by subtracting the order total. So ini masih lagi proses. Okay, store result. So this one is storing. This is storage. So store result informations. Okay, maybe kalau kamu nak detailkan lagi, kamu bolehlah letak store available stock. Contoh. Store date time purchase. Pun boleh. Okay, itu adalah proses. And then information. So information dalam bentuk output dia dalam bentuk receipt. Okay, dia akan display the total amount di dalam receipt. So apa device, output device dia? Printer. Okay, output device dia printer, yang terlibat ialah printer dan juga we can say monitor pun boleh. Okay, monitor pun boleh. Okay, this is the overall process, input, process and output for the cashier in the supermarket. So kita extract dia punya situasi gitu. Kita extract dalam satu situasi dia ada banyak dia punya flow dia. Dia ada banyak flow dia. And then kita extract which one is the input. Kita extract input. Kita extract data dia. And then which one is the process after the data is coming into the computer. And the computer should do some processes. What is the processes involved after the data is coming? And then what is the result should be conveyed to the customer. Okay, apa result dia? And then ada juga dia punya output device dia sekali. And then apa yang dia akan store. Okay, kamu extractkan situasi tersebut dalam bentuk input, process, output and storage. So kamu kena fahami betul-betul satu situasi, kamu kena ada pengalaman dalam situasi tersebut, barulah kamu boleh buat. Okay. Okay, now we're going to the proper how to write the input, process and output. Okay, sebelum kita pergi kepada yang proper, so di sini saya nak jelaskan sikit tentang dia punya idea ataupun keyword yang kamu perlu ada. Okay, normally yang ini melibatkan markah. Okay, yang ini melibatkan markah kamu nanti. Okay, untuk input untuk input. Okay, in order to extract the input, process, output and storage, kamu kena imagine bahawa kamu berada di dalam komputer. You are part of machine. Kamu perlu view, kamu perlu berpandangan bahawa kamu berada di dalam komputer. Okay, jangan view di luar. Di luar maksud dia apa?
Di luar maksud dia kalau yang cashier tadi kamu duduk di tepi. Duduk di luar kamu nampak orang bawa barang, letak barang tersebut di kaunter, and then cashier ambil barang tersebut and then kira-kira keluar dia bagi resit. Nampak orang tu bayar. No. Don't imagine yang macam itu. Kamu kena imagine kamu berada di dalam mesin komputer yang cashier pakai. Kalau cashier pakai komputer dan kamu berada dalam komputer tu. Okay. Baik. So the keyword for the inputs. Okay, the keyword for the inputs normally kita akan gunakan receive. Computer receive. That is input. Computer receive price. Computer receive numbers of items. Computer receive stock available. Computer receive PIN numbers. Computer receive amount of money. Daripada situ. Okay, so jangan buat jangan kata customers cashier input ataupun cashier write the items names. Cashier write how many the numbers of items. Salah. No, tak boleh. Okay, itu kamu view daripada sebelah cashier. Jangan view daripada luar cashier. Di sebelah cashier, no. Kamu kena view di dalam komputer. So, kamu berada di dalam komputer and then apa yang kamu receive. Tukar macam tu je. Okay, kamu receive. Okay, so perkataan, kamu kena ada perkataan receive. And then kamu kena ada perkataan juga. So ini idea computer receive what, computer receive what, computer receive what as an input. Okay. Now process. Okay, for the process mudah je. Kalau dia nak buat calculate. Okay, kalau nak buat calculate, just put calculating. Calculating, summing, and then subtracting, and then ada juga kadang-kadang kamu kena pakai verify, okay, and then kamu kena pakai juga checking, okay, dan sebagainya. Nanti kamu akan jumpa. Okay, semua ni adalah verb. Semuanya adalah verb, kata kerja. Okay, untuk proses, kamu kena letak keyword dia mesti kata kerja. Calculating, computer calculating the total amount to be paid by the customer. Computer calculating the total mark of 3 students, contoh. Okay. And then output. Okay, output biasanya normally kita pakai display. Okay, display. Biasanya untuk kalau kita nak display di screen ataupun monitor ataupun display panel. Okay, ataupun kita boleh juga pakai print. Okay, print. Biasanya yang ni kita akan gunakan untuk printer. Okay, output ataupun kita boleh juga sound, produce sound. Okay, contohnya macam buzzer, speaker. Okay, dia akan produce sound. Contohnya macam kalau kita berada di ATM machine dia akan bunyi. So dia akan bagi signal bunyi. Contoh bunyi apa contohnya macam kalau kita tak cukup duit kan. Dia akan bunyi tak cukup duit, contohlah. Ataupun success. Okay.
operasi dia sukses. Maksudnya ada duit baki kita yang mencukupi, dan dia akan keluar ke dispenser punya slot tu. So dia akan bunyi kat situ. Okay. Ataupun dia akan bunyi beeping sound pun boleh. And then storage, normally kita akan gunakan words store ataupun save, ataupun kita boleh menggunakan perkataan keep. Okay. So input saya tambah sikit. Input kita boleh pakai, kita juga boleh gunakan read. Itu receive, dia ada read. So computer read username, computer read apa lagi, password, computer read number of items that entered by, macam tu. Okay. So ini adalah dia punya keyword dia untuk bagi kita idea. Okay, barulah kita tulis secara jelas what is an input untuk proses cashier tadi. Okay, so kat sini kita akan buat. Okay, yang pertama kita ambil dua saja. Example, as an example. So, two actions that involve in input steps. Okay, yang pertama computer receive. Okay, receive apa? Okay, receive item name. Sebagai contoh, tak ada item names. Quantity and price. This is input. Okay, computer receive item name, quantity of the items, and the price for each item. Jelaskanlah. Okay. Kemudian kalau dia minta kita boleh juga letak input device kat situ. So input device, apa input device dia? Normally kita pakai keyboard ataupun barcode reader. Okay. According to the situations, according to the scenario above, okay, dia menggunakan barcode reader. So kita letak barcode reader. Okay. Now next we're going to the process. Okay, prosesnya tadi kita dah jelaskan, ada kat atas ni. Ini kita boleh pakai. So this is process. Ni. Proses. So kita boleh ambil nombor 1, this is process. Compute each item total price, ataupun computer will calculate the total price to be paid. Pun boleh. Lagi jelas kan? Okay, proses. Okay, computer calculate the total price to be paid. Okay, so the word is calculate. Kalau kamu dah buat multiply each item pun boleh, tak ada masalah. Okay, and then the output. The output kat sini, kalau kita tengok tadi di atas, so the process, the output is display. Okay, display total price at the monitor. Okay, output kita boleh letak number 1, display total price at screen. Satu. Yang kedua, print receipt from printer. Okay, boleh. Okay. So dia akan display total price, then atau then end pun boleh lah and print receipt. Okay. Next, the last step is a storage. Okay, storage normally kita akan letak store dulu. Normally kita akan store. Kita nak store apa? Okay, normally biasanya lah kalau kat kedai ni. Okay, kedai dia akan store stok dan juga keuntungan kan. Okay, kita letaklah tu. Store available
stock. Boleh terima. Okay. So, selesai kita punya explanation kita. Okay, kalau kamu nak tanya, kamu boleh WhatsApp saya. Okay, kita ada masa lagi kamu ada kelas dalam masa 2 jam untuk sains komputer pada hari ni 2 jam. So, kamu dalam masa tu kamu boleh tanya saya apabila kita nak buat. Okay, macam mana kita nak buat. Okay. Baik. Last discussion. Baik, apa yang saya nak kamu buat adalah buat analisis. Kamu pilih mana-mana senario di sini. Mana-mana senario di sini dan kamu ambil satu dan buat analisis. Extract dia punya input, extract dia punya process, output dan juga storage. Buat macam jadual ini. Buat macam jadual ni. Itu saja untuk hari ini. Thank you.